आज पवित्र दिवस में आपण समस्त एनकेसीसी तरफ हार्दिक शुभेच्छा एवं अभिनंदन सभी स्वागतम आसतु आज पवित्र दिवस को मिलमिशी एंजॉय करिया। थैंक यू दिव्य को देखो तड़का पिला एड़ा हमर फोटो सब चली तो राकेश भाई कौन किछ कुह भाई चल निराम किछ कुह सान मान जान ऑफ सेक्शन बी मो कहबी जल्दी जल्दी पूजा कर दियो जल्दी जल्दी पुष्पांजलि सरी जाऊ मते भूख लानी आमे टुल्लू सर कोन आज आइसक्रीम देबे आइसक्रीम खाइ देके जिबा। अच्छा अच्छा एटा कोन भक्ति कहा जाए कि एटा भक्ति कहा जाए अरे भोजन रे ही भक्ति ताले ताले तो आगो सकाळो खाइ दवा ताले कांगे आसे पूजा करे ये बे खाइ गइसंदी एटे देखि नडी दु भाई खाइ कि आछथि पेट दम पेट पूरा फुली जाई खाइ जाई जदी जल्दी जल्दी सर जा मु घर को पळेबी सदासी। अच्छा अच्छा खाली तो सदासी पूरा खाली सदासी पूरा हां सदासी पूरा किछि को पूजा होउची पूजा पूजा 10 टा रा बगता से 11 टा किछि ठीक ठिकाना नहीं आ नन्ना तो आइना आसिले प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन हम भोग डिस्ट्रीब्यूशन हम देखुं आम एनकेसीटी फिलिंग्स केमती अच्छी गणेश पूजा बढ़िया लगुच सब सजबाज कॉलेज में गणेश पूजा होउछि भल लगुछि आपन किछ कहंतु कॉलेज रो लास्ट एक्सपीरियंस होबा के जाय हमरा कारण से खेंडियो ना लगुछि। अच्छा अच्छा आ ये देखो हम समुदुणी समुदुणी आज बहुत जळुछंती बहुत भल देखाउछंती आ किछ कहि परिबिनी सी कोन हो सी हमर पड़ोसी हम मो अप्पा को आसी की कान रे मंत्र फुटे। अच्छा अच्छा এই गणेश पूजा पवित्र गणेश पूजा रे आमे एनकेसी माटी रे अच्छु एटा प्रथम एवं शेष गणेश पूजा एनकेसी रो जोटा मो प्रेजेंट बहुत खुशी लागुची एवं मोर सांग माने अछंती बहुत बहुत खुशी आ आज खुशी रे समस्त जन्मदिन जो गणेश पूजा रे अनेक अनेक शुभेच्छा और शुभकामना छंती सब फोटो उठारे बिजी आ सब बिजी फोटो उठारे प्लानिंग चल कोन करा जो फोटो उठा जो ये ले हमर रिपोर्टर किछ नना मंत्र पढ़ुचंती वर्तमान किछि कहि हबन मंत्र पढ़ि साइला परे सब किछि कहि विश्वजित भाई किछि आउट हो जाओ चावल बरा खामी मोड़ भाई सब ठीक ठाक किछ कोन कहि एक्सपीरियंस विषय 2 वर्ष पढ़ दे जो एमएड पुन टम टॉपर एमएड टॉपर 92 ना केतिला तमरो एमएड 95 ना 95 माने 100 टू 95 भाई वो केमिति माने एक्सपीरियंस केमिति थिला 2 वर्ष आवाज सर एक्सपीरियंस कहले संग मान के ना दिले अच्छा अच्छा आसीबे आ 2 तारिख आसीबे तू भी जो भाई को होले पाठ पढू तू भी टॉपर हो ब्लॉग ब्लॉग छाडी पाठ रे मन दे बुझलु आगे आगे एटा मेमोरी हमर ओटा मेमोरी अवकाश किछ कुहो नमस्कार हैप्पी गणेश चतुर्थी। ए माने सिंदूर कोन टिका आनु इनके सिद्धू गणेश पूजा अनुष्ठान मजा मस्ती हम तो एमती लिखी ना ये कौन जाओ ना बढ़िया रे गणेश पूजा गणेश चतुर्थी अवसर में आप समस्त को एनकेसीटी तरफ स्वागत अभिनंदन कौन आपको आज बहुत सक्सेसफुली हम पूजा कंप्लीट सौभाग्य भले नार ने कहबी नहले कहबिनी आ के दिन हम रहे बोलू के दिन हम रहे 8 मास 8 मास तक करवा जिबो रे या बार किछि नै मो नडे ଏବେ ମୁଁ क्या होई चल दी वीडियो तो मु आसली पर निहाती तो एटे प्रत्येक लक्ष्मी प्रिया खाऊ जदि
ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେବ ସବୁ କରିଦେବ ଏଠି ଦିଦି ଦେଇନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଆଗ ଆଣିନି ଏ ମୁଁ ଖାଇନି ବେ ଗଲା ରେ ମୋ ଲଡ଼ୁଟା ଖାଇଦେଉଛି ହାଇ ଗାଇଜ୍ ଆଉ ଆଜିର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମୋନାଲିସା ମ୍ୟାମ୍ ଆଇସା ସବୁ ଖାଇଦେଉଛି ଏକ ଏକ ନା ତେଜରାରୁ ପ୍ରବଳ ଭୋଗ ଏଇଟା ଆମେ ଭୋଗ ବନାଉଛି ଆମ ପିଲା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ମୁଁ କହୁଛି ଆମକୁ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ବି ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଉ ଦିଆଯିବ। ଦଉନାହାନ୍ତି ସେଥିପ୍ରତି ଆମେ ଭାବୁଛୁ କିଛି ଆନ୍ଦୋଳନ ଛୋଟ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ ଭଲ ହବ କଣ ହସୁଛୁ ତୁ ବି ଆସ ଆମ ସହିତ ଗରମ ଭୋଗ ଦିଥର କହିଲେ ଆଉ ଦଉନାହାନ୍ତି ମନ ଦୁଃଖ ହେଲା। କ'ଣ କରିବା ଖାଉଛି ମନେଶ ଭାଇ କିଛି କୁହ ମୁଁ ଖାଇନି ଏତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଇଟି କ'ଣ କୁହ ଟିକେ ନିକିତା ତ କହିଛି ଅଲରେଡ଼ି ଆଉ ଆଇସା କିଛି କୁହ ତୁ କେତେବେଳେ କହିଲୁ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ତାକୁ କହିଦେଇଛି ଫାଷ୍ଟରୁ କହିଲି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଭୋଗଟା ଭଲ ହେଇଛି ତ ନା ଆଉ କିଛି ମିଶିଥାଏ ଏକ୍ସଟ୍ରା କିଛି ଆଣେ ଆଚ୍ଛା ତମେ କୁହ ଭଲ ହେଇଛି ଥାପା ଆଉ ତ ପୁରା ଖାଇବାରେ ବିଜି ଆଉ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ଅଭିଷେକ ଜଗବନ୍ଧୁ ଖାଇଦେବେ ସବୁ ସରିଗଲାଣି ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ମୁଁ ଦେବିନି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖାଉଛନ୍ତି ହାଇ ଗାଇଜ୍ କେମିତି ହେଇଛି ଭୋଗ ଭଲ ହେଇଛି ତ ମାନେ କ'ଣ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ଲଡୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ଆଚ୍ଛା ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ବଜେଟ୍ ଟିକେ କମ୍ ଅଛି ତ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଟିକେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା କିଛି କହିବେ ଭୋଗ ଭଲ ହେଇଛି କ'ଣ ପାଇଁ ଦିଆଯିବ ସବୁ ଦିଆଯିବ ଶଶୀବ୍ରକୁ ଟିକେ ଦେଖାଯାଉ ଦିଆଯିବ ମେମୋରି ଧର୍ମ କର ଆଜି ଏମାନଙ୍କୁ ବୋଧେ ଭୋଗ ମିଳିଛି ତ ଖାଇସାରିଲ ନା ଏମାନଙ୍କର କିଏ ଖାଇଦେବ ଭୋଗ ବୋଲି ଏମାନେ ଅଲଗା ଅଛନ୍ତି କୁହଟେ ଭୋଗ ଭଲ ହେଇଛି ସୋନାଲିସା ଲାଜେଇଗଲା କ'ଣ ପାଇଁ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ଲୁଚିଆ ଖାଉଛି କିଏ ଖାଇଦେବ ବୋଲି କୁହନ୍ତୁନି ଖାଲି ନାଁଟା ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କର କ'ଣ କିଛି କୁହ ଭଲ ହେଇଛି ଖାଇବା ବଢ଼ିଆ ଏନ୍ଜୟ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର ନା ପ୍ରତୀକ ତେଜରାଜ ମୁନ୍ନା ସୁଭଦ୍ରା ହାପି ଗଣେଶ ପୂଜା ଖାଇଦେ ଏକା ଖାଇଦେ ସେଟା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଦେଉଛି ତୁ ଜାଣିବୁ ଖାଇବା ଏବେ ଭୋଗ ଖାଇକି ଏବେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବାକୁ ଯାଉଛି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ସୌଭାଗ୍ୟ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଉଛୁ ଟୁଲୁ ସାରଙ୍କ ବାର୍ଥଡେ ଓହୋ ବର୍ଥଡେ କି ଏଠି ସବୁ ସମସ୍ତେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ଲାଇନ୍ରେ ମିଳିବ ନା ମନୀଷ ଭାଇ ପଛରେ ପଛରେ ଏତେ ପଛରେ ପପୁ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ଆଇସ୍କ୍ରିମଟା ଖାଇଦେଲୁ କି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣ ତ ଖାଇନାହାନ୍ତି କେମିତି ଜାଣିଲେ କିଛି କୁହ ଟୁଲୁ ସାରଙ୍କ ବାର୍ଥଡେ ଟୁଲୁ ସାରଙ୍କର ବାର୍ଥଡେ ହାପି ବାର୍ଥଡେ ଟୁଲୁ ସାର ଲାଇନ୍ ଆହୁରି ଅଛି ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି ଆମର ପାଳି କେତେବେଳେ ପଡ଼ିବ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବା ପାଳି ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଲାଇନ୍ ଛିଡ଼ା ପ୍ରତି କ'ଣ ପୁରା ମଝିରେ ପୁରା କହିଗଲେ ଆଉ ଛାଡ଼ ଲାଇନ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହେବା ବର୍ଷା ପକେଇଲା କ'ଣ କରିବେ ପିଲାମାନେ ତେଣୁକରି ଆଉ ଲାଇନ୍ ଫାଇନ୍ କିଛି ନାହିଁ ସବୁ ଗୋଟେ ଏକାଥରେ ଯାଉଛି ତିଆରି ଆଉ ବର୍ଷା ପକେଇଲା ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପିଲା ଦି ଥର ଆଣିକି ଖାଇଲା ଆମେ ଜାଣିନୁ ଆଉ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛୁ ମନୀଷ ଭାଇ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲି ଆଣିକି ହେସ୍ ଦିଆହେଉଛି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଆମର ବିଶ୍ୱଜିତ ଭାଇ ରହୁଛନ୍ତି ସାର୍ଙ୍କ ବର୍ଥଡେ ଆଜି ତ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ପାଇଗଲି ଫାଇନାଲି ସବୁ ସରିଗଲା ଗଣେଶ ପୂଜା ସରିଗଲା ତ ଏବେ ଆମେ ଚାଲୁ ହସିତ ଅଛି ତ ଏଇ ବାଇକ୍ରେ ଆମେ ଯିବୁ ଭାରି ଆଉ ଚାଲ କଲେଜରୁ ଏଇପାଇଁ ଯାଉଛୁ ଆଉ ଏଇଟା କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ଟା ଆମର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ନାହିଁ ଯେ ମାନେ ରୋଷେଇ ଫୋଷେଇ ତ ଏଇଟା ଆମେ ଚାଲୁ ଯାଉଛୁ ବାଏ ତ ଆମେ ଚାଲୁ ଏଇଟା ମାନେ ଗଣେଶ ପୂଜା ଆମର ସରିଲା ତ ବାଏ NKCT ଅନୁଗୁଳ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ